في الآخرة، لا يفهمون شيئا، لا يعرفون شيئا. هؤلاء مساكين نحن نحتاج أن نترك لهم علما حسنا يتعلمونه ولو بعد حين. كيف ندعو هؤلاء؟ أول وسيلة لهؤلاء بالأخلاق، بالتعامل، بأن نتمسك بديننا. أنا يؤلمني كثير أن أشاهد مثلا في الأسواق في جاكرتا أو غيرها، نجد امرأة مسلمة تصلي ولكنها لا تلتزم بالحجاب، وربما تخرج في السوق هكذا، تلبس هكذا وتلبس هكذا وهي مسلمة. كيف؟ هذه ليست قدوة، هذه ليست قدوة. المرأة القدوة هكذا تلبس الحجاب، تحافظ على الصلاة. يجب أن يكون الذي نتعلمه نطبقه. لماذا؟ حتى نكون قدوة لأصحاب الأديان الأخرى، لأصحاب النصارى، للنصارى، للهندو، لغيرهم من الأديان، أحمدية، قاديانية إلى آخره. نحن نكون قدوة رجالا ونساء. حتى نكون قدوة نتمسك بالقرآن ونطبقه. Dan yang paling penting kata beliau bahwasanya Al-Quran ini kebaikan untuk semuanya. Khairun nas man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Kita di Indonesia ini kaum muslimin mayoritas, jumlahnya besar. Akan tetapi banyak di sana agama-agama yang lainnya, seperti Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya. Dan kita perlu mendakwahkan mereka ini dengan lemah lembut. Kita mendakwahkan masyarakat dengan lemah lembut. Seperti di Bali, ketika beliau pergi ke Bali, di sana banyak mayoritas penduduk agama Hindu. Ketika mati, mereka berkumpul seperti pesta, kemudian dibakar di dunia dan juga dibakar di akhirat. Allah. Maka ini bisa terjadi kenapa? Karena mereka tidak mengetahui tentang agama yang sebenarnya. Maka tugas kita mengajarkan, ya. Dan seperti di Indonesia ini banyak kaum muslimah yang mereka itu sholat, mereka itu muslimah, akan tetapi mereka tidak menjaga aurat mereka. Ketika mereka pergi ke pasar, mereka pakai pakaian mini, pakai pakaian new cancer, ya, pakai pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi dan seterusnya. Ini bahasa saya, bahasa beliaunya tak begitu. Ya. Dan ini mereka itu muslimah, ya. Maka kita tidak menginginkan anak-anak kita seperti itu nantinya. Maka kita menginginkan anak-anak kita menerapkan syariat Islam. Mereka sholat, mereka menjaga aurat, terutama para muslimahnya, berusaha untuk menerapkan isi kandungan Al-Quran. InsyaAllah ta'ala wa bihawlihi wa quwwatihi. هذا الآن يوجد فيه المسجد تيتا SD. إن شاء الله تعالى يتوسع العمل مع مرور الوقت ويصبح سمبي سمآ إن شاء الله سكولة كبير، ولكن صبر جميل والله المستعان. دائما إذا كان هناك إخلاص وتعاون وتخطيط يتسع العمل، يتسع العمل. سنعمل سويا إن شاء الله. أنا أضرب لكم مثالا بأحد الدعاة توفي قبل 5 سنوات. هذا الرجل عمل في أفريقيا 29 سنة يقول سنبلانتا. عمل في وسط الوثنيين والنصارى. خلال 29 سنة
قال الفاتيكان عنه: هذا أخطر رجل على المسيحيين، هذا أخطر إنسان على المسيحيين في أفريقيا. لماذا هذا رجل خطير؟ هو رجل داعية، خلال 29 سنة أسلم على يديه 11 مليون إنسان، رجل وامرأة. بنى 5 جامعات و5,000 مسجد وعشرات المعاهد والمدارس. هو لم يعمل أي شيء إلا التعليم والدعوة، والفاتيكان يخاف من هذا الرجل، يقول هذا خطير، بهاية، يبقى بهاية. والسبب أن الناس يسلمون، سبلاس جوتا 11 مليون شخص يسلم بسبب دعوته. توفي عليه رحمة الله قبل 5 سنوات. هذا الرجل من الدعاة، كان من أهل الكويت، اسمه الدكتور عبد الرحمن السمير يرحمه. نحن نريد مثالا أن نقتدي بهؤلاء ونكون دعاة أقوياء إن شاء الله. جزاكم الله. Kemudian beliau mengatakan tadi, kita akan melebarkan sayap dakwah di sini. Kita akan bantu untuk bangun SMP, SMA, dan insya Allah kita akan bangun perguruan tinggi di sini. Amin. Tapi butuh kesabaran. Maka butuh kesabaran yang tinggi. Sabrun jamil. Jadi benar-benar sabar, ya. Maka diharapkan kepada Bapak Ibu untuk bersabar dan bekerja sama dengan baik. Dan saya memberikan contoh, ada seorang yang 5 tahun yang lalu telah meninggal dunia. Beliau ini berdakwah di Afrika. 29 tahun beliau berdakwah di Afrika, di tengah-tengah masyarakat menyembah patung, menyembah berhala, orang-orang Nasrani. Dan beliau berdakwah di situ dengan gigih, dengan ikhlas. Dan sampai-sampai Vatikan memberikan warning, ya, bahwasanya laki-laki ini orang yang paling berbahaya bagi umat Kristiani. Maka kenapa? Karena dia sibuk berdakwah di situ. Yang dia kerjakan hanya berdakwah. Ya, telah masuk Islam di tangan beliau lebih dari 11 juta manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan dengan sebab dakwah beliau ini telah terbangun ratusan masjid, puluhan madrasah, dan Islamic Center lainnya. Dan beliau tidak ada yang beliau kerjakan di situ kecuali hanya berdakwah, mengajarkan Islam, mengajarkan umat untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Syekh Abdurrahman As-Samit, ya, Syekh Dr. Abdurrahman As-Samit dari negara Kuwait. ختاما أيها الإخوة والأخوات، من خلال عملنا يجب أن نحذر من المخربين الذين يخربون علينا دعوة الإسلام. وأول هؤلاء المخربين وأبرزهم هم من يسمون بالليبرال أو الشيعة أو الغلاة المتشددون الذين يشوهون الإسلام. الإسلام دين قوي في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، وكذلك هو دين الرحمة للناس. فاحذروا من المفسدين الذين يفسدون البلاد والعباد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم، وأن يبارك في معهدكم، وأن يبارك في أساتذتكم وإدارتكم. شكرا لكم جزيلا.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir kata beliau penutup, bahwasanya kita mesti waspada terhadap golongan-golongan yang hendak merongrong Islam, yang hendak menghancurkan anak-anak kita, yang hendak memecah belah kaum muslimin. Di antaranya mereka orang-orang liberal, orang-orang Syiah. Mereka hendak memporak-porandakan kaum muslimin. Maka waspadalah dengan mereka, kuatkanlah barisan kita, pelajarilah agama Islam. Kemudian Syekh mendoakan kita, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati para ustadz-ustadz, para pengurus-pengurus yang ada di yayasan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kesungguhan kita di dalam berdakwah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberkati dakwah kita, dan memberkati kaum muslimin. Demikian, dan beliau mengucapkan semoga Allah membalas